Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, assalamu alaikum. Donc nous voilà arrivés au 20e jour du mois de Ramadan. Et donc nous allons commencer les 10 dernières nuits, 10 derniers jours du mois de Ramadan, avec piété, avec de bonnes œuvres et une continuation dans la prière et dans l'adoration. Barakallahu fik Cheikh. الله يسلمك أخي مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصائمون القائمون، كما قال الأخ مصطفى، ها نحن في ليلة 21 من هذا الشهر الفضيل. ما أسرع انقضاء الأيام والليالي، ما أسرع انقضاء الأيام والليالي. والكيس الفطن من استغل هذا الشهر وجعله مطية للآخرة، والمحروم هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ. قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له. إذن أشجع نفسي أولا وإياكم والناس الذين استثمروا في الليالي الفارطة، فأقول لهم: هنيئا لكم وواصلوا، فقد جاءتكم فرصة أخرى من أعظم الفرص. وأقول للمتقاعسين أو الذين غفلوا أو تغافلوا عن الليالي الفارطة: ها قد جاءكم موسم آخر، موسم للربح، إنه موسم الغنيمة، فلا تفرطوا فيه، رجاء عسى الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. إذن نحن في ليال عظيمة، نحن في ليال عظيمة، هي من أعظم ليالي العام. قلنا البارح أخي مصطفى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار الله عز وجل، أو خلق واختار. كما فضل الجمعة على سائر الأيام، فضل هذه الليالي على سائر ليالي العام. إنها ليالي العشر الأخيرة من رمضان. إذن كلكم تعلمون السر الذي استودعه الله عز وجل في هذه الليالي. إنها ليلة من أعظم الليالي أيضا، يعني اصطفى هذه الليالي واصطفى فيها ليلة هي خير، كما قال عنها الله عز وجل: من 1000 شهر، حين قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني أخي الصائم، أختي الصائمة، ونكون صرحاء مع بعضنا البعض. لو الآن أخي مصطفى أيضا يجي لك واحد ويقول لك: 10 أيام هذه عندك 20 مليون، يقول لك: وش هو؟ ما على باليش وقتاش، في الليل، الساعة الفلانية، الساعة هذه دنيا، قول لي ردة الفعل وش راح تكون؟ طب أي بشر ماشي. C'est-à-dire 20 000 euros, il suffit de travailler ou la comment? Non, travailler. Normalement, 20 000 euros. Bah, je serais content. Je serais content parce que 20 000 euros, c'est un futur, un avenir, un projet. Oui. Ça permet d'aller encore plus loin sur des projets, sur des... On 10 jours. On 10 jours. ما شاء الله. إذن الأمر أعظم من هذا بكثير. أمر أعظم من هذا بكثير. ليلة بمقدار 83 سنة. الله أكبر. الأجر والعبادة. الله أكبر. من شكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لنا في حديث الشريف: التمسوها في الوتر من هذه العشر، يعني في الليالي الفردية. احنا اليوم استغلينا الفرصة هذه، غدا يعني الليلة ليلة 21. فنصيحتي لكم، أولا نصيحتي لنفسي دائما الأولى، ولكم ثانيا، أن لا تضيعوا هذه الفرصة، أن لا، رجاء لنتواصى بالخير فيما بيننا. احنا الآن نتناصح فيما بيننا، أنصح نفسي وأنصحكم أن نعمل، أن نكد، أن نجتهد، أن نغنم. ربما ما تزيدش تجينا فرصة أخي مصطفى، ربما يفجأنا الموت. نعم. على الأقل نروح بحسن خاتمة، على الأقل نستثمر هذه الليالي، ربما نكون
في زمرة المحظوظين المحظوظين الذين يتوجون بجائزة عظيمة عند الله عز وجل. سنتكم في هذا، قدوتكم في هذا، أسوتنا في هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم تروي عنه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان إذا دخل العشر، يعني يحكي على 10 ليالي هذه، قالت أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، يعني كناية عن كثرة العبادة وكثرة الدعاء وكثرة قراءة القرآن. وكان أيضا يعتكف، يعني كان سنة عظيمة أيضا في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الليالي المباركات هي الاعتكاف في المسجد كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. فاللهم لا تحرم مؤمنا من خير هذه الليلة ومن خير هذه الليالي يا رب يا رب يا رب. ندعوك دعاء المضطرين يا رب، يا رب ندعوك دعاء الخائفين يا رب، يا رب ندعوك دعاء الوجلين يا رب، يا رب ندعوك دعاء الطامعين يا رب، يا رب اكتب لنا العتق من النار في هذه الليالي يا رب، يا رب اجعلنا ممن يبلغ ليلة القدر يا رب العالمين، واجعله فيها من العتقاء من النار يا رب العالمين، واكتب لنا فيها الخير، اكتب لنا فيها البركة، اكتب لنا فيها الأجر العظيم، فإنك تقدر يا رب ولا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. بارك الله فيك. Et donc, dans le Coran, noble Coran, Surat al-Qadr, on peut la lire, elle n'est pas longue. Donc, Bismillah, Surat al-Qadr, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous l'avons certes fait descendre, en parlant du Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'homme. Donc, Cheikh nous met en garde d'une chose qui va arriver pour beaucoup d'entre nous, et donc il faut se préparer, il faut bien se préparer pour accueillir cette bonne nouvelle qui va arriver pendant l'une des nuits de ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, sera chanceux celui qui sera en situation de piété, en situation d'adoration, et donc qui sera élu, qui sera choisi parmi le groupe de ceux qui vont recevoir l'agrément d'Allah. Donc, et sera malheureux celui qui, par négligence, n'aura pas profité de ces 10 dernières nuits. Donc il faut absolument prendre tout ce qui est en notre possession pour profiter. Peut-être que ces 10 dernières nuits-là ne vont pas se répéter pour nous. Donc c'est une occasion en or qu'il faut absolument exploiter. Et Cheikh a parlé d'un secret. Le secret, c'est que la nuit de Qadr, qu'on appelle culturellement, traditionnellement, la nuit du destin, mais en fait, dans la sourate, on parle de cela, mais on parle aussi de la nuit de la révélation du Coran. Elle est bénie, donc il faut profiter de cette nuit, et qui pourrait survenir l'une des nuits impaires. Elle va survenir certes pour tous ceux qui ont adoré Allah tout au long de l'année, et encore plus durant le mois de Ramadan. Donc, ces 10 dernières nuits sont l'occasion pour nous de multiplier nos actions, nos bonnes œuvres, nos adorations. Il a donné un exemple, c'est comme si on a 20 000 euros, si on sait qu'on va obtenir 20 000 euros dans l'une des nuits, il suffit tout simplement de bien travailler, et je pense que beaucoup d'entre nous feront le nécessaire pour obtenir ces 20 000 euros. Et puis, Cheikh a dit que ça n'a aucun... Dans 10 jours. Dans 10 jours. Seulement 10 jours, mais une des 10 jours. Il n'y a aucune mesure de comparaison. C'est ce qui est dit dans le Coran, ce qu'Allah nous a révélé, c'est que cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration ou 83 ans d'adoration. Masha'Allah. Donc comment ne pas tout mettre en notre possibilité pour essayer d'atteindre l'agrément d'Allah et atteindre le pardon, que Dieu nous pardonne. C'est énorme. Et bien en plus, l'affranchissement de l'enfer, et on aura aussi la baraka pour avoir encore beaucoup plus de bienfaits pour le reste de l'année. Donc il a cité en exemple notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il faisait pendant les 10 dernières nuits. C'est Aïcha qui nous le rapporte. Elle dit que pendant ces 10 dernières nuits, Rasul sallallahu alayhi wa sallam
réveiller les siens, sa famille, et ajuster sa tenue. C'est comme s'il partait à un travail, hein. C'est un travail, donc il faut être prêt. Et il passait la nuit à faire les prières et les invocations pour Allah jusqu'à l'aube. Donc on doit s'inspirer de ce modèle et faire le maximum pour profiter. Donc les doigts que Cheikh a fait à la fin de son exposé, il a demandé à Allah de ne pas nous priver de faire partie de ce groupe pour obtenir son pardon et l'affranchissement de l'enfer et bien sûr le paradis. بارك الله فيك. وعندنا دعاء عظيم نقولوه في هذه الليله المباركه. نعم. اللي ما يعرفش بزاف الادعيه يكتفي بهذا الدعاء. حديث عائشه قالت له علمني دعاء اقوله في هذه الليله. قالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاكثروا في هذه الليالي احفظوا هذا الدعاء واكثروا من ترديده في هذه الليالي فما احوجنا الى عفو الله عز وجل. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين.